नमस्ते। गतकाली आमे आलोचना करथिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर लावण्यवती काव्य संपर्क रे एवं तार सारांश रे एतिकी कथा कुआ जाई परिबो जे ई काल्पनिक काव्यटी रे 48 टी छंद रहिछि। एहा 2361 पद विशिष्ट बोली कवि निजे व्यक्त करिसंती। नायक नायिकांकर विच्छेद काल रे दिया जाइथिबा ऋतु वर्णना, कविंकर पांडित्य कवित्व तथा वर्णना चातुरीर श्रेष्ठ निदर्शन, यार शब्द योजनार चमत्कारिता, अनुप्रासमय पदावलीर मनोहारिता और प्राणस्पर्शी भाव व्यंजनार स्वाभाविक आकर्षण रसग्राही पाठकंकर मन को आकर्षित करे। तांकर अन्य एक बहुचर्चित काल्पनिक काव्य होउची कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। एई काल्पनिक काव्य रे से परंपरा रक्षा करी यार मंगलाचरण रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर वंदना गायन करिसंती। श्रीक्षेत्र और श्री जगन्नाथंकर महात्म्य मध्य एथिरे कीर्तित। तार कहानी भाग होची जे चंपानगरीर राजा विश्वानंदंकर कुमारी कोटि ब्रह्मांड सुंदरी सहित पाटलिपुत्र राजा दीप्तिसारंकर पुत्र पुष्पकेतुर प्रणय लीला एथिरे रूपायित। दैव जोगे प्रथम देखारे दुहे दुहीं को भल पाई बसिछंती। देव माया बलरे सेमानंक मध्यरे विच्छेद घटिछि। परस्पर को स्मरण करी दुहे काम ज्वालारे पीड़ित होइछंती। शेषरे निज वीरत्वर पराकाष्ठा प्रदर्शन करी पुष्पकेतु निज प्रणयिनी को लाभ करिछि। एही काव्यटी 35 छंद विशिष्ट। प्राय प्रत्येक छंद भिन्न भिन्न रागरे रचित। विषय वस्तुरे परिवेशित रसर परिप्रकाश निमित्त केतोटी छंद केतेक निर्दिष्ट रागरे रचित। कविंक वर्णना चातुरी अतीव मनोहर। प्रकृति वर्णना, नायक नायिकांकर रूप वर्णना इत्यादि कविंक लेखनी रे अति जीवंत भावरे प्रकाश लाभ करिछि। यार प्रत्येक पद रसपूर्ण। विभिन्न अलंकार प्रयोगरे काव्य सुंदरी अपरूप सौंदर्य धारण करिछि। गोटिए छंदरे एका बेले वर्षा, शीत और ग्रीष्म ऋतुर वर्णना रहिछि। 13 अक्षर विशिष्ट 4 गोटी धाड़ी पढ़ी गले गोटिए ऋतुर वर्णना। प्रत्येक धाड़ीरू गोटिए अक्षर बाद देकी पढ़ी गले अन्य गोटिए ऋतुर वर्णना। प्रत्येक धाड़ीर प्रथम 2टी अक्षर को बाद दे पढ़ी गले अन्य एक ऋतुर वर्णना हेबो। रचना शैली रे एही कौशल पाई से अवश्य संस्कृत साहित्य निकटरे ऋणी। एही काव्य रे से घेन नैषध पराए अर्थात तांकर एही काव्य संस्कृत काव्य साहित्यर महामहिम नैषध काव्यर समकक्ष बोली जहा कहिछंती ताहा एकांत यथार्थ। घुमुसर राजवंशीय राजा मानक मध्यरे धनंजय भंज और उपेन्द्र भंज आमे जदि देखिबा समसामयिक एवं समसामयिक कहबार उद्देश्य होची परस्पर को से माने काव्य रचना रे प्रभावित करिसंती। जेहेतु आमे जदि देखिबा जे धनंजय भंज तांकर रचना रे किछि सामंजस्य रहिछि। साहित्य संगीत चर्चा रे समृद्ध एई घुमुसुर दरबार अनेक कवि को सृष्टि करिछि।
ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲୀଳାବତୀ ନାମକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିକ୍ରମ ବା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ କନକଲତା ନାମକ ଖଣ୍ଡିଏ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପିତା ଓ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଭାଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ନାନା ରାଗ ରାଗିଣୀ ଯୁକ୍ତ ବହୁ ଚଉତିଶା ଓ ଚଉପଦୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରୀତିଯୁଗର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ତେବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଭଳିଆ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରହିଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯେହେତୁ ସେ କବି ରାମ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟ ଯମକରେ ଲିଖିତ। ଆମର ଅଳଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଛି ସେଇ ନିୟମକୁ ମାନି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଚରିତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେରଳ ସମ୍ଭୂତା ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଏବଂ ତା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହେଲେ କୌଶଳ ଯୁବରାଜ। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ନବବିବାହିତ ରାଜପୁତ୍ରର ବିଦେଶ ଗମନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ପରିଶେଷରେ ପୁନର୍ମିଳନ ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତେବେ ରୀତିଯୁଗର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିବାହ, ମିଳନ, ବିରହାଦିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କବି ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ କାବ୍ୟ ଭଳି ଗତାନୁଗତିକତା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏଥିରେ କେତେକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। କାବ୍ୟର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ସଚରାଚର ଅନ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ବିଶେଷ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ନଗର, ଉପବନ, ସରୋବର, ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରଭାତ, ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପାତ୍ରପାତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି ସ୍ୱଳ୍ପ, କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ବିରହାନୁଚିନ୍ତା କାବ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। କାବ୍ୟର ନାୟକର ନାମ ନାହିଁ, ନାମହୀନ। ସମଗ୍ର କାବ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କାବ୍ୟ ନାମଟି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। କାବ୍ୟଟିର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 16। ଏହାର ଆକାର ତୁଳନାରେ ଅଳଙ୍କାର ଭାର ଅଧିକ। ଅର୍ଥଗୌରବ, ପଦଲାଳିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମିତା ଏହି କାବ୍ୟଟିକୁ ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୃତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ କରାଏ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରସଲେଖା। ଏହି କାବ୍ୟଟି କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ କୃତି। କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କବି ବିଷ୍ଣୁ, ନାରାୟଣ ଓ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ମଙ୍ଗଳର ଯିଏ ଅଧିଷ୍ଠାତା ତାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି କଥାବସ୍ତୁ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଋଷି କପିସାଞ୍ଜଙ୍କର 700 ଶିଷ୍ୟ ଏକଦା ତୀର୍ଥାଟନରେ ବାହାରି ଚୋଳ ଦେଶର ମଳୟଗିରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରସୋଦୟ ବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ କାମ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ କାମପୀଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜନପଦ ମାନଙ୍କରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବିତି ଯାଇଛି 12 ବର୍ଷ। ଋଷି କପିସାଞ୍ଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରସୋଦୟ ବନରେ ଅନୁରୂପ ଦଶା ଭୋଗିଛନ୍ତି। ସେ ଚୋଳ ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ଲୀଳାବତୀଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି
ରସଲେଖା ନାମକ କନ୍ୟା ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାର ବିବାହ ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ସୁଧାନିଧି ନଗର ରାଜପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱଭୂତି ସହିତ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଫୁଲ ତୋଳିବା ବେଳେ ରସଲେଖାର ହୋଇଛି ସାକ୍ଷାତ। କେତେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ରାକ୍ଷସଗଣ ବିଶ୍ୱଭୂତିକୁ ଲୁଚାଇ ଆଣି ତା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟାକୁ ଓ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟକୁ ଖୋଜି ଆତୁର ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି। ରସଲେଖା ଶ୍ୱଶୁର ଗୃହକୁ ଆସିଛି। ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ କାନ୍ତ କାନ୍ତାଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। এই রসলেখা কাব্যটির ছন্দ সংখ্যা মাত্র 22 এবং ଏହା ক্ষুদ্র। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଅବସାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କର ବିରହାକୁଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନରେ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରସ ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟରେ କାବ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଛି। ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଧ୍ୟ କବି ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱାରକାପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ନାନାବିଧ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ। ବୈଦେଶ ବିଳାସର ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ହେଲା ଭଳି ଏହାର ପ୍ରତିପାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ ଅକ୍ଷରରେ ଦନ୍ତସରେ। ଅବଶ୍ୟ ଦନ୍ତସ ସ୍ଥାନରେ ତାଲବ୍ୟସ ଓ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ। ଏହାର ପଦ ସଂଯୋଜନା, ରସବିନ୍ୟାସ, ଭାବଗର୍ଭକତା, ଆଳଙ୍କାରିକତା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ବାସ୍ତବିକ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳା କୌତୁକ, କ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ। ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରତିପାଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କେବଳ କ ନୁହେଁ, ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟି ମଧ୍ୟ କ। ତେଣୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ବା ଆମେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ସେଇ ସମାନ ନିୟମରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ରଚିତ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଛି ମାତ୍ର 10ଟି ଛାନ୍ଦରେ ଓ କବି ପ୍ରତି ଛାନ୍ଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଗରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଲୀଳା ଓ ଗୋପଲୀଳା ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କେଳି ଓ କୌତୁକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ଅଳଙ୍କାର ବିନ୍ୟାସର ମନୋହାରିତା, ପଦାବଳୀର ସରସ ସଂଯୋଜନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାବଳୀର ଚମତ୍କାରିତା ଏହି କଳା କୌତୁକ କାବ୍ୟଟିକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ କରିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ। ଏହି କାବ୍ୟଟିରେ ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ବନାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଗରେ ରଚିତ ଓ 12 ଛାନ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ କାବ୍ୟଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅବନା ଅକ୍ଷର କ୍ରମ କୁତ୍ରାପି ଭଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅବଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର କେତୋଟି ପଂକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଯେମିତି ଜୟ ଜୟ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ବନ୍ଦନ ଜନଙ୍କର ବରଧନ ଅନନ୍ତ ଯଶ ଏ ଜଗତର ବରଧକ ଅଦନ୍ତ ସହଜ ଭକତର। ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟରେ
एहीपरि रचना निश्चित भावरे विरल। कवि एपरि प्रतिभावंत थिले ताहा एही रचनार प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट प्रमाणित हुए। सेपरि छांदभूषण तांकर आउ एक रचना 34 छांदयुक्त। यह एक सरस काव्य। क ठारू क्ष पर्यंत 34टी अक्षर को क्रमान्वय आद्यरे रखी गोटिए गोटिए छांद रचित। एथिरे कृष्ण लीला विवृत। कृष्णंकर बाल्य पौगंड प्राथमिक यौवनर वर्णना देवा सहित कवि गोपांगना मानंकर शुद्ध और अनाबिल प्रेमानुरागर पराकाष्ठा एथिरे प्रदर्शन करिसंती। एही काव्यरे कवि निज वंश परिचय मध्य प्रकाश करिसंती। गीताभिधान बाबदरे आमे आरंभरे कहिथिले जे उपेन्द्र भंजंकर ओडिया साहित्य रे जदि कुआ जिवो प्रथम अभिधान होउची कवितारे गीताभिधान होउची तार नाम। उपेन्द्र भंजंकर पूर्वरु ओडिया रे एपरी कोनोसी ग्रंथ नथिला। पंडित माने संस्कृत रे अमरकोश त्रिकांड मेदिनी अभिषेकस प्रभृति अभिधान गुड़िकर साहाय्य नेउथिले। तेबे उपेन्द्र भंज एही अभिधान ग्रंथटी ओडिया रे रचना करी मातृभाषा ओडियार महत्व प्रदान करिसंती। तेबे आमे कहि परिबा जे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज राज परिवारर थिले। कवि अभिमन्यु सामंत सिंगार एहीपरि गोटिए जमीदार बा सामंत परिवार रे थिले जे कि आपना को जे कोनोसी राजा ठारू कोनोसी गुण रे आद्व कम बोली विचार करुन थिले। सेपरि कवि सूर्य बलदेव रथ मध्य थिले राजाश्रित। रीति कवि माने प्राय समस्ते काव्य रचना रे विचक्षण सामर्थ्य लाभ करिबा पाई देवता मानंकर उपासना करुथिले। रीतिर अरण्य भितरे पसी कृतित्व देखाइबा लगी से मानंकु बहु पांडितर अधिकारी हेबाकु पडुथिला। धीषणा अर्थात बुद्धिमत्तार एषणा अर्थात शास्त्रर कर्षण करिबाकु पडुथिला। रसकल्लर कवि दीन कृष्ण धीषणा को मंदर पर्वत सदृश व्यवहार करी काव्यर सिंधु को मंथन करी रसजात करिबार कथा कहिसंती। रसकल्लोल ग्रंथरे कवि अपनार काव्यटी को केवल क अक्षर रे गुंथिछंती एवं बहुत श्रम करी सी एक कथा करि पारिछंती बोली स्वयं स्वीकार मध्य करिछंती। तेणु आमे जदि रीति काव्यरे मध्ययुगीय काव्यरे जेते सबु काव्य सबु अछि से भितरे देखिबा जे सबु कवि से माने अमर कोश अलंकार शास्त्र ज्योतिष संगीत धर्म पुराण नीति शास्त्र वैद्य शास्त्र पिंगल और वैष्णव शास्त्र भागवत को साध्य करिछंती और तार सूचना मध्य देइछंती। शब्द कारीगरी देखाई कवित्व करिवार एही रीति माने रीति साधना रे अमर कोश ग्रंथ आदौ यथेष्ट हेउ नथिला। अक्षर बसाण जमक अनुप्रास गुड़ी को रुद्धिमंत करिवा पई कवि मानंकु अनेक समय शब्द गुड़िक लगी निज मथारु नुआ नुआ अर्थ फांदिबा को पडुथिला। एही प्रयोजनटी मेंटाइबा पई उपेन्द्र भंज अमरकोश ढंगरे गीताभिधान रचना करिथिले बोली कुहा जाए। तेणु केउ केउ शब्द को केउ केउ स्वतंत्र अर्थरे बुझले जाई तांको काव्य भितर प्रवेश करी हेबो। एई गीताभिधान पुस्तकटी तार एक तालिका दिया जाइछि। ओडिया भाषा रे रीति जुगर कवि माने जेपरि तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द व्यवहार करिसंती सेगुड़िक सबू जाक सेतेबेले ओडिया भाषा रे आदौ चलु नथिला। सेमाने बेड़े बेड़े निज मुंडरू मध्य अनेक तत्सम शब्द तैयारी करि दउथिले एवं सेगुड़ी को निज रचना रे व्यवहार करुथिले। शब्द मानंकु नै रीतिमत
ବଳାତ୍କାର କରିବାଟା ସତେଅବା କାବ୍ୟ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମୁହର ଚଳନ୍ତି ଭାଷାଟି ଯେପରି ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା, ଏହି ରୀତି ଯୁଗରେ ତାହାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ଆଉ କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ନାହିଁ। କାବ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି କୁହାଯିବ ସାଧୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଫଳରେ କଥିତ ଭାଷା ଯେମିତି ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ଏହି ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯେତେ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, କାବ୍ୟ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ସ୍ୱୟଂ ରୀତି କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ଆହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣାର କୃତିଟି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୀରବର ବୋଲି କହି ଭଣିତା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରୀତି କାବ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ରସଟି କେବଳ କାମଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ବାତ୍ସାୟନ ଋଷିଙ୍କୁ ଗୋଚର ବୋଲି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରସିକ ହାରାବଳି କାବ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ମଣ୍ଡନ କରାଇ କାମିନୀ ବା ନାରୀ ନିଜର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଅନ୍ତତଃ ସୁନାରୂପାକୁ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଧନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ଏକ ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ ହେଉଥିବା ଏକ କାବ୍ୟକୁ କାମିନୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହା ନଯିବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ରୀତି କବିମାନଙ୍କର ଯଦି ମାନଦଣ୍ଡରେ ତୌଲରେ ଆମେ କାବ୍ୟ କାମିନୀ ଭିତରେ ସତେଅବା ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ଅବିକଳ ଗୋଟିଏ କାମିନୀ ପରି ଗଢ଼ିବା ରୀତି ଯୁଗର ଯାବତୀୟ କାବ୍ୟାନୁଶୀଳନରେ ସତେଅବା ତାହା ହିଁ ଏକ ସର୍ବପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାବ୍ୟଟି କାମିନୀ ପ୍ରାୟ ହେବ। କାମ ଜଳଦିକୁ ଉଛୁଳାଇ ଦେଇପାରିବ, ରସିକ ଜଣଙ୍କର ମନ କିଣି ନେବ। ଆପଣାର ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀରେ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଏହିପରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ କବିମାନଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବେ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିଟିଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସୁଲକ୍ଷଣା କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୁଲକ୍ଷଣା କାବ୍ୟ ସରସ ଲକ୍ଷଣାଳଙ୍କାରରେ ବିରାଜିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରମ୍ୟରେ ରାମାପ୍ରାୟ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଅନୁରୂପ ସୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ରସିକମାନେ ହିଁ ସେହି କାବ୍ୟରେ ଅବଗାହି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଲୋଚକମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ରୀତି ଯୁଗର କବିତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦି ରସାତ୍ମକ ବା ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରଧାନ କବିତା। କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଭାଷାରେ ରସ ସାର ଶୃଙ୍ଗାର କ୍ଷୀୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ରସ ମଧ୍ୟରେ ସାର ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର। କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରୀତିକାବ୍ୟ। ରୀତିକାବ୍ୟ ହେଉଛି କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃପତି ଓ ପାଠକ ମଧ୍ୟରେ ସୁରସିକ ହେଉଛନ୍ତି ସାର ପାଠକ। ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ଅର୍ଥରେ ଆଦୌ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଗାର କହିଲେ ରୀତି କାବ୍ୟରେ ତୁଚ୍ଛା କାମନା ଓ କାମୁକତାକୁ ବୁଝାଉଛି ଓ ଦେହଗତ ଏବଂ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ଭୋଗକୁ ବୁଝାଉଛି ବୋଲି ଆଲୋଚକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଂସାରୀ ପାଶରୀ ପାରିବି କି କିଶୋରୀ ଅଛି ମୋ କେଉଁ ଦମ୍ଭପଣ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରସଲେଖା କାବ୍ୟରେ
आपनार एक संवेदन परिचय देइछंती जोठी से कहउछंती जे मु संसारी पासरी पारिबी की किशोरी अछिम दंभपण एथिरु अनुमान करा जाई परिबो जीवनर लक्ष्य और आभिमुख्य केवल किशोरी निर्भरशील बा ताकू आमे कहिबा कामिनी निर्भरशील एवं कामचर्या ही जीवनर परम सुख और लक्ष्य काव्य माने ताहा ही केवल अनुसरण करिसंती एथिरे राम आसीछंती कृष्ण मध्य आसीछंती मात्र कवि मानकर श्रृंगारात्मक उत्ताप भितरे पड़ी सेमाने सते अबा कामुक पालटी जाइछंती रीतिजुगर तथाकथित राम काव्य एवं कृष्ण काव्य गुड़िकरे आमे ताहार असुमारी उदाहरण देई पारिबा जेहेतु रस मध्यरे श्रृंगार हेउछि सर्वसार तेणु राम कृष्ण अथवा कैलासपति शिव जिए हुअंतु पछके तांकु आग श्रृंगार कुंडरे नहीं पकाइबाकु ही पड़िबो तेबे जाई रीतिर सभा मध्यकु आसीबार पात्रता बा योग्यता अर्जन करि पारिबे ओडिया रीति काव्यर आद्यरु प्रांत जाए एई कथाटी को सूचेई दिया जाइछि आमे लावण्यवती काव्य रे ए कथा कुहा जाइछि तार आउ थरे स्मरण रे पकेई देबा जे नवरसरे सार आद्य लेखी श्रृंगार बोली कवि कहिछंती जे श्रृंगार रस को घेना करि पारु नथिबो कवि सम्राट ताहाकु नर पशु अर्थात नर मानक मध्यरे पशु बोली आख्या देइचंती संसार पई अनुसूचित होइथिबा जावतीय सुख मध्यरु श्रृंगार एवं काम संभोग को ही सर्वश्रेष्ठ सुख बोली मानिछंती कवि सम्राट ओ सेई कालखंडर रीति जुगर अन्य कवि माने कवि सम्राटंकर भाषा रे नृपति हेबा बड़ नुहे इंद्र संपत्ति मध्य बड़ नुहे दंपति ही हेउछि सबु सुखर उत्पत्ति स्थान कारण तारा ताहा विरह रूपक तपति अर्थात तापकु विनाश करि पारिबो इत्यादि इत्यादि उपेन्द्र भंजंकर प्रेम सुधा निधि रे मध्य समान उच्चाट सहित अविकल सेही कथा से कहउछंती परम द्रव्य पीरति परम सुख सुरति रतिरु जात पीरति प्रीतिरु रति एवं महासुख नाही दंपतिरु की कार्य कुबेर संपत्तिरु पुनश्च आपनार सही एकाचारी आवेष्टि रे मुंडी मारिला परी भंज उपेन्द्र भंज कहउछंती राजांकु हेबार राज्य भ्रष्ट जुबाकु हेबार पत्नी कष्ट बले उपेन्द्र भंज वीरबर एथु बड़ी नाही आन कष्ट गवेषक माने कहंती कवि उपेन्द्र भंज राम तारक मंत्र साधना करिथिले और सही साधना रे सिद्धि लाभ करिथिले से हरि और हर उभयंकर कृपा प्रसाद कामना करिथिले सुभद्रा परिणय ग्रंथ रे रामचंद्र को श्रीक्षेत्र पुरी दारु ब्रह्म सहित तुलना करी स्तुति मध्य करिसंती तेबे उपेन्द्र भंज निज जीवनर केतोटी वर्ष नीलाचल रे मध्य अतिबाहित करिथिले एवं जगन्नाथଙ୍କ नामरे गोटिए स्वतंत्र चौतीसा रचना करिथिले तेबे आदौ कौनसी संशय न रखी कुहा जाई पारिबो जे तांक रचित काव्य गुड़िकरे श्रृंगार हेउची प्रधानतम चेतना ताहा ही तांकर स्थायी भाव राम भक्ति कृष्ण भक्ति बा जगन्नाथ भक्ति हेउची गोटिए गोटिए उपचेतना रीति काव्य गुड़िकरे राम कृष्ण प्रभृति देवता माने सते जेपरी उपजीव्य रूपे केवल जोड़ा हेइछंती रीति काव्य सहित भारतीय सकल साहित्य भितरे
देह कामनाटा किपरि परम घनिष्ठ भावरे जोड़ा हेई रहिला से कथा भाविले अतीब आश्चर्य लागे। तेबे रीति हेउची साहित्यर बाह्य अंग, सेहीपरि कामुकता मध्य प्रीतिर समग्र भुवनटी मध्यरे एक अत्यल्प अंश मात्र, अथवा जेउठी असल प्रीतिर समग्र भुवनटी मध्यरे अत्यल्प अंश, किंतु जेउठी असल प्रीति संभव न हुए सेठारे असमर्थ मनीष माने एक आतुरता बा कामुकतार ही आनंद अनुभव करती। सेहीपरि असल साहित्य विषय रे एक असमर्थता रही थिले जड़े साहित्यकार संभवतः रीतिटा आड़कू अतिरिक्त भावरे आसक्त होई पड़े बोली आलोचक चित्तरंजन दास मत देइछंती। से कहती जे साहित्य रे रीति और प्रीति चिरकाल रही, एमाने चिरकाल लगी अवश्य रहिबे, मात्र जेतेबेले रीति अति काय और अति स्थूल होई जावतीय प्रीति को प्रकृत रे गिड़ी पकाइब बोली बाहरे, सेतेबेले केवल साहित्य उपर को नुहे जीवन उपर को प्रमाद माड़ी आसे। पूर्वरु संस्कृत भाषा साहित्य को एक गोष्ठी साहित्य करी रखिथिला। ओडिया साहित्यर एही रीति जुगटी मध्य ओडिया भाषा और ओडिया साहित्य को प्रधानतः गोष्ठीर भाषा एवं साहित्य करी रखिबार चक्रांत लगी भूमि रूपे कार्य करिथिला। रीति साहित्य रे प्राय एक नियम सदृश छांद और संगीत को पुराई दिया जाइथिला एवं ताहारी बलरे ताहा अत्यंत जनप्रिय और जनादृत मध्य होइथिला, जोटा उपेंद्र भंज कहिसंती बिले गाए चषा अंतपुरे जसा। जड़े रीति कवि को प्राय एक नियम मानिला परी संगीत शास्त्र मध्य प्रवीण हेबाकू पड़ुथिला। संगीत एवं छांद गुड़िक राजसभा मानकरे राजा समेत सेठारे थिबा समस्तों को आमद दान करुथिला। राजाश्रित ठाकुर मानंकु मध्य आमद देउथिला। जनसाधारण ताहार केवल संगीत पक्षटी को ही ग्रहण करि पारिथिले एवं आप्यायित हेउथिले। अवश्य एक कथा सत जे काव्य गुड़िक भितर रहिथिबा श्रृंगार सूचक जेतिकी शब्द बा जेतिकी वाक्य सेमानकर बोधगम्य हेउथिला, सेतिकी द्वारा सेमाने मध्य कम आमोदित हेउनथिले। सारला दास और पंचसखांक समय रे ओडिया साहित्य सभा को छाड़ी जनजीवन मध्यरे जेतिकी प्रवेश करि पारिथिला, रीतिजुगर अन्य प्रभावटी फलरे ताहा सत्यबा पुनराय जनजीवन को छाड़ी सभा को फेरी आसीथिला। जनमानंकु छाड़ी सुजन अर्थात शास्त्र पढ़िथिबा जनमानंक पाखकु फेरी आसिला। एक क्षुद्र परिधि भितरे ताहार आवेदन पाचेरी घेरा हेई रहिला, जहा आमे कहूचे जे दरबारी साहित्य हेई रहिला। आज एतिकी थाउ। आसंता काली आमे दीनकृष्ण दास रसकल्लोल और अभिमन्युंकर विदग्ध चिंतामणि संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिए लेखि पारिबे। धन्यवाद, नमस्ते। तेबे समस्त को कहूची जे यही आलोचना सामयिक एवं किछि किछि परीक्षा रे पिला मानंकु सहायता प्रदान करिबा उद्देश्य रे प्रस्तुत करा जाइछि। अन्य क्षेत्र पाई अन्य रकम रो आलोचना ताहा करा जाई पारिबो। नमस्ते, धन्यवाद।